नमस्कार आमर दैनिक राशिफल भिडियो रे आपनकु स्वागत। आज आपनक राशि अनुसार की खबर रही जानिबा को आम सहित रहंतु। आज आपनक राशि अनुसार ग्रह विश्लेषण एवं महत्वपूर्ण टिप्स पाइबाकु ए भिडियो को देखंतु। आज 18 फेब्रुआरी मंगलवार, नक्षत्र फाल्गुन, तिथि शुक्ल पक्ष द्वितीय। आज सूर्योदय होचंते 7:10 रे और सूर्यास्त 6टा रे। आज शुभ बेला होची 8 रु दिन 10:14 पर्यंत एवं अशुभ बेला होची 11:23 रु संध्या 3:03 पर्यंत। मेष राशि वैवाहिक जीवन सबठार उत्तम रहिबो। बंधुक सहित बाहर को बुली जिबार योजना करि पारंती। अर्थ लाभर जोग रहितिले मध्य अर्थभाव को पूर्ण हेबाकू असमर्थ हेबे। नूतन कर्म नियुक्ति पय प्रतियोगिता क्षेत्र रे आपण माने उत्तीर्ण हेबे। राजनीतिक क्षेत्र सफलता एवं लोक संपर्क आत्मसंतोष बढ़ाई पारे। प्रियजन मानक आर्थिक एवं भावनात्मक साहाय्य करि पारंती। सामाजिक अनुष्ठान द्वारा सम्मानित होई पारंती। शिक्षार्थी माने शिक्षा प्रति अधिक यत्नशील रहिबे। राजनीतिक नेता माने शांति काम करि पारंती। प्रतिकार पय मंगलंक मंत्र पाठ करंतु। आज आपनक शुभ रंग होची लाल, शुभ संख्या होची 9। वृष राशि कौनसी संबंध को नहीं अधिक भाव प्रवणता रही पारंती। काम रे भाई भौणी को सहयोग पाई परिबे। अधिक दिन रु लागी रहितबा देह पीड़ा रु मुक्ति पाई पारंती। पढ़ापढ़ी रे शुभ लाभ पाई परिबे। कार्य क्षेत्र एभली सुजोग पाइबे जहा द्वारा भविष्यत उज्जवल हेबो। नूतन नूतन बंधु सृष्टि करि पारंती। महिला माने खाद्य प्रिय रही पारंती। प्रिय लोकंक सहित आनंदित हेबे। उन्नति पाई नूतन मार्ग खोली पारंती। साहित्य संगीत एवं सृजनशीलता आपणक वृद्धि पाई पारे। प्रतिकार पाई माँ लक्ष्मी को पूजा अर्चना करंतु। आज आपणक शुभ रंग होची धला, शुभ संख्या होची 6। मिथुन राशि व्यवसाय एवं परिवहन पे विशेष असुविधा हेब नहीं। कर्म क्षेत्र मापी चूची चलिले बा भल न कले कलह लागी रही पारे। गंडगोल परिस्थिति मध्यस्थ हुअंतु नहीं। व्यापार रे बकेया अर्थ पाई परिबे। सुना अलंकार किनिबा पय आपण माने भाबी पारंती। नूतन उद्योगी गढ़िबा पय आपण माने भाबी पारिबे। भाबितिबा काम रे निजर दक्षता बल रे आपण माने पूरा करि पारंती। विद्यार्थी माने गुरुजनक आज्ञा माध्य पालन करिवे। महिला माने अलंकार मान क्रय करि पारंती। किणा बिका बेले आपण माने सावधानता अवलंबन करंतु। प्रतिकार पय त्रिपुरा सुंदरी मंत्र पाठ करंतु। आज आपणक शुभ रंग होची सबुज, शुभ संख्या होची 5। कर्कट राशि पारिवारिक जीवन रे अवहेला प्रदर्शन करि पारंती। सरकारी चाकरियांक मनपसंद जगह को बदली होई पारे। पारिवारिक जीवन शांतिमय हेई पारे। छात्र छात्री मान उत्तम फल प्रदर्शन करिवे। कौन सी विशेष खबर मिलिबार जोग रहुची। चाकरियांक नूतन प्रकल्प दायित्व पाई पारंती। लेखक एवं कलाकारंक लागि समय अनुकूल रहुची। आपणक शक्तिर स्तर उच्चा रही पारे। प्रतिकार पय चंद्रंक गायत्री मंत्र पाठ करंतु। आज आपणक शुभ रंग होची धला, शुभ संख्या होची 6। सिंह राशि परिवार सुख शांति फेरी आसी पारे। भांगे जाइथिबा संपर्क पुनर्बार जोड़ी होई पारंती। आत्मीयंक स्वास्थ्यर उन्नति घटिबो। व्यवसाय वाणिज्य भल लाभ पाई परिबे किंतु प्रतिद्वंदिता लागी रही पारे। विद्यार्थी मानक पय समय लाभप्रद रहिबो। राजनीति वरिष्ठ व्यक्ति सहित सुसंपर्क स्थापन करिवे। धर्म कार्य रे जोग दे देवदर्शन करि पारंती। निजर आवश्यकता पूरण करिबा पे ऋण सूत्र रे अर्थ पाई पारंती। कोर्ट कचेरी मामला आपणक सपक्ष रे जीवो। महिला माने पूजा पाठ रे मनोनिवेश करि पारंती। प्रतिकार पय मांकड़ को गुड़ खाइबा को दियंतु। आज आपणक शुभ रंग होची नारंगी, शुभ संख्या होची 1। कन्या राशि वृत्तिगत धंदार वैषयिक अभिवृद्धि घटिबो। परिवार वातावरण शांतिदायक रही पारे। विवाह योग्य युवकों लागि विवाह प्रस्ताव आसी पारे। कर्तृपक्ष आपणको कौनसी दायित्व दे पारंती। विद्यार्थी माने सफलता लाभ करिवे। वकील पुराणा माली मुकदमा रे जय लाभ करि पारंती। आपण कौनसी विषय बड़ निष्पत्ति नहीं पारंती। आपणक प्रति उच्च अधिकारी व्यवहार सकारात्मक रही पारे। भू संपत्ति किनिबा पूर्व शुभ मुहूर्त देखंतु। अधिक भावुक हेले मन अशांति रही पारे।
ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏଂ ଓଂ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଧାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5। ତୁଳା ରାଶି, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଅଧିକ କାମରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ବେପାରୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଧନର ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିବାରେ ଆପଣମାନେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କମଳାଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6। ବିଛା ରାଶି, ପୂର୍ବ କଥା ପାଶୋରି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରୁ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରିଦେଇପାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରିର ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ଜରୁରୀ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳ ହେବେ। କାମରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ଜମିରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ମା ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9। ଧନୁରାଶି, କାମରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି। ଶରୀର ଭଲ ରହିବା ସହିତ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ରହୁଛି। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ଦେହରେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସମାଜସେବାରେ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଧାର ଦେଇଥିବା ପଇସା ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟହାନି ଯୋଗୁଁ ମନ ଉଦାସ ରହିପାରେ। ସ୍ଥଗିତ କାମକୁ ପୂରା ଦମରେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଲଡ଼ୁ ଧର୍ମସ୍ଥାନରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3। ମକର ରାଶି, ଶାରୀରିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଭୋଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ରହିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଆପଣମାନେ ସହାୟକ ହେବେ। ଶାସନରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେବ। ଜମି କ୍ରୟ କରି ଆପଣମାନେ ଖୁସି ରହିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଭାବୁକ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହାକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଲି ଆପଣମାନେ ପୂରା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କାଳୀଙ୍କ ଯାନ୍ତ୍ରିକା ମହାକବଚ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପରିବହନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ିପାରେ। ଦୂର ଜାଗାକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହନଶୀଳତା ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ। ନେତ୍ରପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ମତାନ୍ତର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋପ ଆଲୋଚନାରେ ଅଧିକ ସମୟ କଟାଇ ପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ନୂତନ ବାହନ କିଣିବାର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ 21 ଥର ଜାପ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। ମୀନ ରାଶି, ସାମୟିକ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସରଳ ଭାବେ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରା କରିନେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନାନା ସମସ୍ୟାରେ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାରଣ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମନୋବୃତ୍ତି ପୋଷଣ କରିବା କାରଣ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି।
आज आपणक शुभ रंग होची हलदिया, शुभ संख्या होची 3। धन्यवाद आम सहित थिबाकु। आशा करुछु आपण आम भिडियोटी को उपभोग करछंती। जदि आपणको यह भल लागिथिला तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। आमे आपणको कमेंट बा मतामतर अपेक्षा रे रहुछु। परवर्ती भिडियो पय जड़ित रहंतु एवं आसंता समय पर्यंत आपणको ऊपर महाप्रभु जगन्नाथंको आलोक वर्षा हेउ।